Good morning, Laia Morning. Riviera Resort. First time during pandemic na makapag-beach, and there's the water. Yan. And this is the sun. Ayun siya. Diba? Ang ganda. Nakakamiss mag-beach. With Marisa. Hello, Brian. Thank you sa pagpayag. Ganda. Hello, Makati. Hello, Philippines. Charot. Ayan. Makati. So, first beach in 2021. Looking forward for another one. Hello, Kumembo. Special mention po sa mga tinaguan ko. Charot. Yung pong dalawang kasama namin tulog pa. Nakarating na ng Korea. Yes. Taas na ng araw, tulog pa sila. Oh my God. I have a friend. Nagmo-moment. Ayun. Bye. See you later.